PSTV Urdu پیغام حق The Message of Truth. میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو، جب مکہ فتح ہوا سارے مجرمین سب نگو بیٹھے ہوئے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا خون بہایا تھا، ان کے سینے چاک کیے تھے۔ آپ کے پیچھے 10,000 تلواریں آپ کے اشارے کی منتظر تھی کہ اشارہ ہو کہ ان مجرمین کی گردنیں اڑا دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ دبے ہوئے لفظوں میں جواب ملا، آج ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا تھا، جاؤ آج معافی کا اعلان ہے۔ مکہ کی ماں سے کہہ دو کہ آج تمہیں بیوہ نہیں کیا جائے گا، مکہ کی بیٹیوں سے کہہ دو کہ آج تمہاری عزت کو تار نہیں کیا جائے گا، بچوں سے کہہ دو کہ آج تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا۔ آج معافی کا اعلان ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے، جو کعبہ میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے، جو دار ابی سفیان میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے۔ میرے بھائیو، ان تمام دلیلوں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اسلام امن شانتی کا مذہب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دشمنان اسلام نے اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ اسلام تلوار کی زوروں سے پھیلا ہے، یہ مذہب جہادی ہے، جہاد کی وجہ سے پوری دنیا میں دہشت کا ماحول بن چکا ہے، اسلام تک خون ریزی کا حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو کھلے لفظوں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی تعلیم تو صرف ایسی نسلیں تیار کرتی ہے جو ملک میں تعمیر و ترقی، صلاح و فلاح کے علمبردار بنے۔ اگر یہ تعلیمی گہوارہ ہو تو پوری دنیا تباہ و تاریخ بن جائے۔ آخر میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اسلام کی مخالفین کا قلعہ کما کرنے اور ان تک صحیح اسلامی تعلیمات کو پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے محمد شاکر محی الدین۔ اسلام امن و شانتی کا پیامبر، اس عنوان پر گفتگو فرما رہے تھے۔ خون انسانیت اسلام کو منظور نہیں، ظلم ڈھانا کسی مذہب کا بھی دستور نہیں۔ عام انسانوں کی راہوں کو نہ دشوار کرو، تم بہادر ہو تو مجرم کو گرفتار کرو۔ اسلام کبھی بھی ظلم و زیادتی کا نہ مذہب رہا ہے اور نہ رہے گا، چونکہ یہ قادر مطلق خالق کائنات رب دو جہاں کا انتخاب کردہ مذہب ہے۔ اللہ رب العالمین زمانے کو اسلام کی حقانیت، اسلام کی اہمیت اور اسلام کا جو درجہ ہے، جو اعلیٰ مقام ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسرا نام ہے مشتاق عالم۔ مشتاق عالم عبدالقدوس۔ عنوان ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائک پر مشتاق احمد عبدالقدوس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جس کے دل میں عشق ہوگا احمد مختار کا، جس کے دل میں عشق ہوگا احمد مختار کا، حشر میں حقدار ہوگا خلد کے گلزار کا۔ دیکھنا ہو جس کو شان ارتقاء زندگی، دیکھنا ہو جس کو شان ارتقاء زندگی، تھام لے مضبوط دامن سید ابرار کا۔ صدر انجمن، مشفق اساتذہ اکرام، مہمانان نظام اور میرے پیارے ساتھیوں،
आज मैं आप हजरात के सामने जिस मौजू के तहत लब कुशाई करना चाहता हूँ वो है इत्तिबा रसूल। सामीन इकराम, कुरान मजीद व अहादीस रसूल इस हकीकत पर शाहिद हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐन ईमान है। जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है, इस्लाम से उसका कोई वास्ता नहीं है। और जिसके दिल में हर चीज़ से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना हो, वो दिल ईमान से खाली है। लेकिन मोहब्बत का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम उनके अकीदतमंद बन जाए या उनकी बारगाह में अल्फाज के गुलदस्ते पेश करते रहें या उनका नाम सुनकर फख्र मोहब्बत से अंगूठे चूमने लगे या उनके जिक्र पर नाराए रिसालत बुलंद करें। मोहब्बत का मतलब सिर्फ इकरार मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का माना सिर्फ इजहार मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का सबूत सिर्फ दावाए मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत रसूल का मतलब है इताअत रसूल, और इताअत रसूल अलामत है मोहब्बत रसूल की। कोई शख्स मोहब्बत रसूल का दम भरे लेकिन फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुगरदानी करे तो उसका दावाए मोहब्बत खोखला है। उनमें से पहली चीज यानी इकरार मोहब्बत को एक मिसाल के जरिए समझा जाए। फर्ज कीजिए कि आप अपने खेत में काम करने के लिए किसी मजदूर से मुआमला किया, बातचीत हो गई, उजरत भी तय हो गई, उसने कल सुबह काम पर आने का इकरार किया, मगर जब सुबह हुई यानी काम करने का वक्त आया तो वो नहीं आया। आधा दिन गुजर गया तब भी वो नहीं आया। जब शाम हुई तब वो आया, काम करने के लिए नहीं बल्कि काम करने का वक्त तो निकल चुका था। वो मजदूरी लेने आया और आते ही आपसे कहने लगा, जनाब आली कल मेरी और आपकी जो बातचीत हुई थी मैं उसकी मजदूरी लेने आया हूँ। अब आप क्या करेंगे? आप उससे फटकार देंगे, आप कहेंगे तूने काम करने का इकरार किया और काम किया भी नहीं तो तुझे किस बात की मजदूरी चाहिए? वो कहता है कि मैंने काम नहीं किया तो क्या हुआ, काम करने का इकरार तो क्या था, इसलिए काम की ना सही काम के इकरार ही की कुछ मजदूरी दे दीजिए। तो क्या आप क्या काम किए हुए इकरार और वादा की मजदूरी देने के लिए तैयार हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं, क्योंकि दुनिया का हर मुआहदा अमल के निशान पर चर्चा और परखा जाता है। अगर मुआहदा और अमल में मुताबिकत बाकी है तो मुआहदा बाकी रहता है वरना तोड़ दिया जाता है। इसी तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ इकरार मोहब्बत ही काफी नहीं है अगर उसके मुताबिक अमल ना हो। अब दूसरी चीज को लीजिए, इजहार मोहब्बत। अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ इजहार मोहब्बत ही काफी होता तो अबू लहब भी जन्नती होता। एक रवायत के मुताबिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो जिस लौंडी ने उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर सुनाई थी उसने उसे खुशी के मारे आजाद कर दिया था। गोया कि इस जमीन पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत करने वाला सबसे पहला शख्स अबू लहब था, लेकिन वो नालाए दगा हो गया क्योंकि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत और सियासत को तस्लीम नहीं किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाई व दीन को कबूल नहीं किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत और फरमाबरदारी नहीं की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम की पैरवी नहीं की। इसलिए उसकी ये ज़ाहिरी मोहब्बत किसी काम ना हासिल। अब तीसरी चीज को लीजिए, दावा मोहब्बत। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह मुनाफिकून में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाया, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। जब ये मुनाफिकीन आपके पास आते हैं तो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, और अल्लाह ताला भी जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, और अल्लाह ताला गवाही देता है कि बिलाशुबा मुनाफिकीन झूठे हैं। मतलब दोस्तों और बुजुर्गों, गौर करने का मकाम है कि जब मुनाफिकीन इस हकीकत का इकरार कर ही रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये क्यों फरमाया कि मुनाफिकीन झूठे हैं? इसलिए कि मुनाफिकीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ रसूल मानने का दावा करते हैं लेकिन उनके दावा के मुताबिक उनका अमल नहीं है, यानी वो रसूल के मुती और फरमाबरदार नहीं है, इसलिए वो झूठे हैं। साबित हुआ कि इमाम मोहम्मद का दावा करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी से मुंह मोड़ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानना नहीं बल्कि इनकार करना है। जैसा कि बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा। मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उसके जिसने इनकार किया। इला मन अबा या रसूलल्लाह, पूछा गया किसने आपका। सातवीं जमात का एक लड़का है इफ्तार हुसैन, जिन्होंने तकरीर की थी, हया नहीं तो
तो कुछ भी नहीं। इस मौजू पर तकरीर क्या था, हया नहीं तो कुछ भी नहीं। ये तकरीर सुन करके, इस तकरीर से खुश होकर के सीवान से तशरीफ लाए आली जनाब तारिक साहब ने इस बच्चे के लिए कुछ खुसूसी इनाम का जिक्र किया है। आप आए और अपना इनाम हासिल करें। मोहतरम हज़रात, तकरीरी सिलसिला और इनामात के तकसीम का सिलसिला हमारी आंखों के सामने गुजरा। ये सिलसिला खत्म हो चुका है। अब इसके बाद ऐलान के मुताबिक 2:30 बजे जमात होगी, 2:15 बजे अजान होगी। 2:10 हो रहा है, 5 मिनट के बाद अजान होगी। इसलिए मैं आप हज़रात से बसद एहतराम इल्तिमास करता हूँ, संजीदगी के साथ आप हज़रात वुज़ू बना लें। 2:15 बजे अजान होगी, 2:30 बजे जमात होगी। जमात के फौरन बाद खाने का इंतजाम किया गया है। तनाउल फरमा करके ही आप हज़रात तशरीफ ले जाएं। साथ ही साथ मैं आप तमाम हज़रात का जो बाहर से तशरीफ लाए हैं, जो मकामी हैं और जिन लोगों ने इस अंजुमन के इनेकाद में हिस्सा लिया है, मैं अपनी तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से, इंतजामिया कमेटी की तरफ से, मदरसा कमेटी की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।